أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من أموم ابتدأها والسبوغ علاء أسداها والصلاة والسلام على نير الأعظم ونتيجة العالم حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في قرآنه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اولا خداوند مهربان ذات رب العالمین لا حمد و ثنابت و دبل جوک پیکا محمدنا آل محمد دی زوات مقدس کنی کا درود نن صلوات شائستہ کن زبانی کا جاری بت و جاری باسواں و کوئی دشمن کن دشمن واقعی و حقیقی سے لعنت کن سنیانو زبانی کا جاری بسے سنیانو کن کن شخص بھی لجو پیکا دیچک حقیر لا تنسبت بی موضوع پو دی مختصر مجال و وقت پیانک بیان کا تو بنا وقت اقتضا کا تو بنا ولایت پذیری و ولایت مداری دو سنگر معاشره آنک گزوک چیدوک پرگوشس این و دی ولایت پو مانع کتو دی لم پو انسان لا دی ولایت لم پکا میڈول چکن کتوان یوتان دو سخص رکاوٹ کتو یتان دون چین زر باید پوسن مختصر انتخدم اللہ بیان بیت ولایت پذیری زربنا ولایت پذیری پو یعنی ولایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین قبول کتو بزس نارگنا دول زرد ولایت پذیری یعنی اعتقادی این یعنی انسان لا اعتقاد دو پاو واسنیننا اعتقاد راسخ دو پاو کہ امیر المؤمنین ائمه معصومین کن غنى رفرس حجت این کن اس مثبت پی کسل کن کون استنس بیت پی لم کن دیون غتی فرس حجت شرعین زر بی کیا دیکا اعتقاد دو پاو ایمان دو پایت پاو دولا ولایت پذیری زرد و اما ولایت مداری پو مرحله یعنی بالاتر چیگین دیو اسان تون موری یعنی توسلوک چندی یا مرحله درجه کچی کتوا این دو دی مرحله قبول باید پاو و قبول بس باید پیلا جوک پیکا عملی جامع پو گون باید پاو کونز مسکن کنی کسل کنی کا
رعایت با زندگی آنوک عملی لمپو اختیار باید با کنز مسکن کنی که درول باید پازرد ولایت مداری دو معاشره آنوک چیدوک باید با گزوک چیدوک رگوشش اندر جاو ينتخد ملا عرز بيت دي آية مباركة سورة أحزاب يعني سورة مباركة أحزاب يعني يود آيات نمبر 36 يعني بیان بد کی خداوند عالم اس کری رسول پلا کری پیامبر پہ قلب متحرکہ دی آیات کن دی سور کن فبستان مسونgan دنیا نونا آیه مبارکه چیک دو انکی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة غا مؤمن چی فرس مت و غا مؤمنه چی فرس مت نام سن خداس و دونن پیامبر و رسولس غا لشکتو سکودنا غا لشکتو امر کتو بدسنارکنا ان يكون لهم الخيارة كون اختيار چمت من امرهم كنتي دي لس کنیانو يعني خدا و رسول اگر دستور چکتو تنگتنا پیام چکتو تنگتنا امر چکتو بدسنارکنا دی وقت پیانو yang باقی لا کوئی امت کن لا غیر معصوم کن لا اختیار چمت بدون چون چرا قبول بار گست ومن يعص الله ورسوله اما خدا نن رسول دی لم پیشتیانو نا سر پیچی کتو بنا دی لم پیشتیانو نا تغریش هنا خدا ن رسول استانس باید بی لم پیکا مدرول زسنارکنا دی وقت پیانوک فقط ظل زلالا مبینا دی وقت پیانوک کل لمستوریان شد دی وقت پیانوک راه حقیقی کنا راه مستقیمی کنا کو کورد راه مستقیمی کا کو لسممت جا دستور الهی و دستور پیامبر الهی اشتیانو نکو تقریسون دی زوات کنیس مسکنی کسل پیکنا کو سرپیچی بس دی فرس کوس اسیان و گناه بسی این دی آیا لچون چک معنی کتو تا دسنارینا غتا توم چت کی اگر نام سن مسلمانان کنیس دی چک رسول خدا لا خدای اذن کا خدای اجازه کا امیر المؤمنین فی ابو غدیر یانو فین سے امیر المؤمنین فی ابو کری جانشین و خلیفہ قرار تاسن و دی سهم کسل پی کا سر پیچی ما با مخالفت کا تو مبس بننا دخسن جهان اسلامی تقدیر پو جهان اسلامی دی زندگی بزو دشمن نا مقابل لا دوست نا مقابل لا دی رفتار کن یان طریقہ چی یوت بین و دی دخسن دی چی اسلامیانوک مسلمانان کنی باریانوک رای جوتن دی طریقہ لشاسمن من اما رسول خداس ستنس باید پی رسول خداس جانشین دیچی پینسان امیر المؤمنین فیقبو حق و مستحق این باید پی شخصیت و امام چک این منن و رهبری این منن رهبری امت اسلام فینن مینن شایسته این منن و عرفی بسن دی کن سرپیچی بسن دیو دخسن دی واقعی کسون امیر المؤمنین فیقبو ترجیح متن ما ینکن ترجیح تنسے ینکن اولویت شسے ینکن مستحق شسے ینکن رهبر شسے دی اختیار پوانا دخسن جوامع مسلمین طریقہ دی سخشی کا سن ونگی سر سے مطلب پونگتا تھوت کی نظام تربیت دینی انوک دینی دی نظام پیانوک خدا محوری انسوک یعنی گا دین دستور چکتو نارکنا خداوند عالم فیقپو محور و خداوند عالم فیقپو میزان قرار تن مرگوشی از انسوک
मादामी कि खुदावंद आलम फ़िक पे राय नज़र पुकतो नज़र नुक तवज्जो कतो मबाना रियायत कतो मबा जिसनारिगना nganairi nazar po nganairi nigah po dua chang arzishik met painsok वहीं से रसी मतलब पुदी आय मुबारक नंगा नेरा पता छत की ईमान इन निशानी चिन सुसनारी ना खुदा व रसूली तअब्बुद बचाओ खुई पैरवी व जरुल बैत पो दो इंसुक निशाने ईमान पो फसल में कि माँ कानल मुमिनीना माँ कानल मुमिन वला मुमिन नजरे दी आय कना नेरा क्वाचित व मतलब सोम पो दो इनकी नाम संग गासुची खुदावंद आलमी कानूनी कना थाल का तो छना सरपेची का तो बना मुखालिफत का तो बना या रसूल गिराम इस्लामी फ़िक पे दस्तूरी कना सरपेची का तो वजस नारिगना खोई ईमान पे अनुक शक बारगोशस इन खोई ईमान अनुक तरदीदियों से इन दी नुक्ता वन सुजबीर सी नुक्ता दो इनकी पैगंबर नंग रसूल खुदा फ़िक पे दी विलायत पुचिन विलायत कामिल इन वदियानु यंग शक व शुभक met व मतलब बादी पोगैर से मतलब पुदु इनकी इंसान आज़ाद इन अमा इंसान आज़ाद नहीं कि मुतलक आज़ाद इन दुमिन बल्कि चारचूब क़वानीन इलाहियानुक दुख से खो आज़ादी होत यानी चारचूब कानून दुख पौन नदरे से दस्तूर इलाही हिसाब कदर जसनारिगना कोई आज़ादी दी हद पे इन नहीं कि को कामिलन को आज़ादी ज़रूर द्यूमिन बस दी आय मुबारक नैरान दी नुकात कुन को अच्छत व विलायत पजीरी चीन जसनारिगना विलायत पजीरी विलायत एतकादी इनकी एतकाद व इंसान ईमान दो पर कुछ ऐसी चुकी अम्मे मासूमीन नहरी फरस हज्जत इन ज़रबो नहरी का कोई कौल नंग कोई कसल कुन कोई बस बैत पिलस कुन कोई रफ्तार व किरदार कुन नहरी फरस हज्जत इन दो ज़रबत पाओ दिका एतकाद दो पाओ इन व अम्मा विलायत मदारी पुचिन जिसनारिगना विलायत मदारी पो कोई मुस्बत पी दिल्लाम कुनिका राह कुनिका ngana drul bait po in decik bazar anuk ya decik jamia anuk decik rangi zanjosna nisbat la wa dosna nisbat la wa har gamal sachi ka insan is galash bed jisnarigna amme masumin fiqpo rangi sarlohe قرار تانسیگا اقدام چی گالا شبتنا دلسکون بچا دیجی حضرت سلمان فارسی یا سلمان محمدی کوئی فقبو بیان سون سے تاریخ نونگا نیران تھونگت وکان هواهو هوا امیر المؤمنین کوئی فقبی هوانا کوئی فقبی دل بيت بي كوي فيق بي غن ميت بي وتمام حركات وسكنات كن كوريز أمير المؤمنين ينبو تطبيق تنسي أمير المؤمنين كوري رفتار وكردار بو ميزان قرار تنسي تطبيق ومطابقات قرار تنسي دلسان دي سلمان بو دو سخص دوك بارغو شاس انسوك وكوي فيق بي أمي معصوميني راهن نوك فداکاری و جان نثاری بارگوشین سوک دیچی تاریخ انونگا نیرل تجسنا روشید حجری دی شخصیت کن سوکس کن کنتی جان نسون کن کری رگوی کتام سک ظلم کن و بربریت کن ظلم کن خس و دیون تق و امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام اشتیانونا لق ملس يعني سوكس لا كوميل ابن زياد سوكسكون وميسام تمار سوكسكون كي چي مصيبت كون كوريكا تون نسان مولا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اشتيانونا لاق مالنس ديانا سوكس لا
ابن سكيت سوسبو كوري زبان بو كوري جينموس فينماسون دشمن و دشمن ولایتس دی رفتار کن بنسن محمد محبت امیر المؤمنین شتانونا لقملس و دیانو سخلا زهرا سلام الله علیها فق بسامسك ولایتی کنا دفاع بس تاریخ نیانو کنا ایران تونت بارها و بارها امیر المؤمنین و اهل بیتی کنا دفاع بس ملسه سما خطبه کسالیوس دونیانو نا چیک چیک خطبه فدایکیه زره معروف و مشهور سوان دیانو ولایتی کنا دفاع بس و بیان بس تبیین بس روشنگری بس کی امیر المؤمنین دو انسو کری شخصیت پسن معرفی بس دی خطبیانو وعلمو انی فاطمه زره دیان سوسلا امیر المؤمنین فی اقوان معرفی بس دفاع بس ویان خطبه کسن انیونی باریانو زنان کنه زنان مدینه باریانو کوئی میان اندوک سے کوئی اشکیل اندوک سے دی خطبه و بیان سون و سومر سے خطبه سان یان ملسا چیگا بیان باسون یون گاما دفاع از امیر المؤمنین و ولایت امیر المؤمنین گا سوچی جامعانو کتو ولایت مداری پو جامعانو کتو درول زسناریگنا رنس دیو رعایت کتو بدنا ترویج کتو وقسم زسناریگنا ظلم میدوک پرگوست یان کنی که تعدی میبارگوست و رشوت میتنما و رشوت ملن مید پو این یان چیگی حق پوزگخ سے رنس دی پنیلن مید پو دیون گاما جن ولایت خلاف ان ولایت مداری و ام معصومین دو خلاف ان دیان سخص لا حجاب لحاظ انو پردے لحاظ انو گاسو چیگس دی حد پہ کنا تھلکت سونز اسنارینا ولایت مداری کوانو دی رنگ پو کمران سونسی ان نے ہم قرآن از و ہم ام معصومین از حجاب نہ پردے اندو گزرے تاکید بیت دیو کتو دو گزسنا کو ولایت مداری کو قبول سونسین ولایت مداری کوان یوتی ان و دون نام سن جامعان کتو لزسنا رکنا ولایت ائمه شتیان رکنا بین سے ولایت شیطان آسون سے ان شیطانی زڑل و شیطان دشمن انود و دشمن مبینی پیروی و زدرل بسی ان متا ولایت اللہی و ولایت ائمه معصومین یود و دون مقابل ولایت ابلیس و شیطان یود کی گاسو چیز ابلیس کتو پیروی بدزسنا رکنا خلاف ولایت مداری ائمه معصومین ان دی شتیانو نا جامعانو دی موانع کن شتیانو نا موانع کن برطرف باید پی کوشش با غنی رار گوشس ان اگر کتو جامعانو ائمه معصومینی زدل کتو بدزسنا پیروی بدنا دی وقت بیانو ولایت مداری و ولایت پذیری پو معاشرانو پران سچس ان دی ایام کن لبد زسناریگنا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فیق پہ مصیبت کن غنیرانگا سور بچت منابر کنی کنا و دی ایام کن لبد زسنا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فیق پہ کا مصیبت کن جغ و جغ سنگین والچنٹشن یومت وقتی کی حضرت رسول خدا کری چسپن رنچن بوا دنیا کنرگل بنا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فقبلا مصیبت پو چنٹسوں زیارت پیانو کسل بینگد السلام علی المظلومة المغصوبة السلام
أيتها الممنوعة حقها السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة غي السلام بيرك دوك بسوشي يارسيس بنان رنشان زهراء هم يرن مظلومة ينان هم يري حقو غصب بس كرسان سلام بو يري كدوك بسوشي يري حق بو منع بسن يري حق بو زغق بسن سلام بو دوك بسوشي يري يرزسنا دشمن كنيز شهيد باس وقتی که رسول خدای فیق دنیا دکنر قلبنا زهرا لدنیا پتوب سو زهرا سلام الله عليها يفيغ بولا كل شيء بنارين جنب ور قلبي مصيبة بو كل شيء بنارين جنين ما يتبي زمزكان بولا استغول متى ما يتبي دي مصيبة بزرقا أمير المؤمنين كتن ما يتبي دي مصيبة كنزرو أمير المؤمنين في غفي مبارك گردن يانو رسي تنسي مسجد طرف لا كرب دي مصيبت بزرو كرشز بنارن چن میگه کن يتيم شاید بدي مصيبت بزرو إمام الصادق في قبس كسل بغيت ما زالت بعد أبيها معسبة الرأس ناهلة الجسم منحدة الروح باقية الأيد إمام الصادق في قبس كسل بغيد حضرت زهراء في بكر شسبنا رنشن بوا دنيا دقنار قلبي لجوك بيك هميشا كري مبارك يقول لغفش سنة كري مبارك جنسم بو نهيف لاغر وأن متسنسي كري رقواز قرجوك بقشمة باكية العين هميشة جكسد محترقة القلب سنين كنشتغن زي باوي مصيبة عنك أمير المؤمنين كيوم في مسائب كن نظر ينجخس بقشمة سجكسد گاهنا گرچس بنارین چن باوی قبر متحر کس کیوتنا غون فریاد بید نقل بندو یا بتا قد بقيت وحيدا فريدا ليرشس بنارنشان بوا ناتشك فرلوس نا وحيد وا سمت سوسن اللوزري كرشس بنارنشان بوا لا استغاثة بيد غنى فرياد بيد
قبر مطهر كسكتنا. أمير المؤمنين لوسيت بس نتسلى على سلى غسلتم سلى على كفنتم سلى دفن بزري. أمير المؤمنين في يقبض وسية مطابقات أمل باس سلى غسلتم كفنتم ودفن باسو. ازددنا احترامك دفن باسون. أما زهراء مرضية بيقود حضرت أبا عبد الله الحسين سرزمین کربلا یا نوک تنسم یمسم غسل مدپا کفن مدپا دی سرزمین گرم کربلا پیانو فوصل اس پسو. دشمنت کش ولی نورت خاموش نگشت. آره نوری که خاموش نشود نور خداست. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون.